नाज़रीन, आज की तीन सबसे बड़ी और अहम तरीन खबरें: इंतखाबी इस्लाहात, IMF के प्रोग्राम की मंजूरी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत छोड़ने के हवाले से अहम तरीन बयान। इसी के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पिछले एक साल से ये हुकूमत कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह से IMF का प्रोग्राम जो है उसको अप्रूव करवाया जाए। और ये भी र्यूमर्स थी कि इसीलिए इमरान खान के ऊपर भी हाथ हौला रखा गया है कि किसी तरह से भी ये प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को मिले, क्योंकि इसके साथ जो है वो पूरे का पूरा हमारा जो एक जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ था कि हर सूरत में जो कर्ज है IMF का वो मुल्क को मिलना चाहिए। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, तकरीबन ये 3 अरब कुछ करोड़ डॉलर का जो प्रोग्राम है ये मंजूर हो चुका है, जिसमें से 1 अरब 18 करोड़ डॉलर जो हैं ये आप अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर जो एक डिफ़ॉल्ट के या इस तरह के जो ख़तरात मंडला रहे थे वो आप समझ लें कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो एक जिसे कहते हैं कि एक फेलियर स्टेट की तरफ जा रहे थे उसको बहरहाल इससे कम अज़ कम एक तकवीत ज़रूर मिलेगी कि हमारा जो एक कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो इससे बेहतर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आज कह दिया, क्योंकि ये इस्लामाबाद में भी और लाहौर और बाकी मुल्क में भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात की जा रही है कि जी इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं होंगे। आप बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख रहे हैं कि इसी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा, अवाम में भी ये सवाल जो है वो तकवीत इख्तियार करता जा रहा था कि जी ये इलेक्शन आखिरकार कब होंगे। आज शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि जी 14 अगस्त से पहले पहले हम हुकूमत से चले जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शुरू दिन से ये मेरी यही बात है कि इलेक्शंस जो हैं हर हाल में अक्टूबर या नवंबर के महीने में होंगे। इससे आगे इलेक्शन नहीं जा सकेंगे और ना ही ये जाएंगे। जो सबसे बड़ी रुकावट थी IMF के कर्ज की, वो भी आलमोस्ट जिसे कहते हैं कि वो भी अबूर हो चुकी है। तो अब कोई सूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये अपने टाइम पर ना जाए और निगरान जो सेटअप आएगा वो सिर्फ और सिर्फ चंद वही 2 से 3 महीने के लिए होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन में क्या होता है, किसकी मर्जी चलती है, कौन इसके हवाले से करता है, ये सबसे अहम तरीन जो अमर होगा, जो सबके देखने के हवाले से जिसे कहते हैं कि ताल्लुक़ रखता होगा। क्योंकि आज तमाम की तमाम बातें, क्योंकि ये हुकूमत पहले भी कह चुकी है कि हम हर सूरत में हुकूमत छोड़ रहे हैं 14 अगस्त से कबल कबल। बहरहाल अब जो मेन जिसकी तरफ जो सारे लोगों का फोकस है कि आखिरकार ये इलेक्शन होंगे कैसे और कब होंगे, किस तरह से कंडक्ट होंगे, इस हवाले से असम्बली में जो है वो बाकायदा तौर पर इंतखाबी इस्लाहाती बिल जो है वो अगले चंद दिनों में पेश किया जाएगा। और जो उसमें रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं नाज़रीन, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। अगर उनके ऊपर मिन्नों अमल दरामद हो जाता है और वो कानून का हिस्सा बन जाती हैं तो मेरे ख्याल में किसी भी जमात को कोई किसी किस्म का गिला नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें ये वाज़ेह तौर पर यह भी शिक डाली जा रही है कि जब रिजल्ट मुरतब हो रहा होगा तो बाकायदा उसकी वीडियो बन रही होगी और कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी जो है वो वीडियो हासिल कर सकती है और तमाम का तमाम अमल जो है वो शफाफ होगा। इसमें किसी किस्म की कोई ये नहीं होगा कि भाई आपके पास एविडेंस नहीं है, तमाम का तमाम अमल जो है मुकम्मल तौर पर उसके वीडियो एविडेंस होंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है और ये बड़ी ज़बरदस्त शिक है। और साथ साथ में वो कहा जा रहा है कि जी आप देखते थे कि असल में जो पार्टी मुल्क के हवाले से जिसका कोई भी किरदार होता था तो वो क्या करते थे कि जी उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला आता था, सुप्रीम कोर्ट उसको फौरी तौर पर जिसे कहते स्टे दे देती थी। अब ये इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर ये पार्लियामेंट को मुंतकिल किया जा रहा है कि किसी भी सियासी जमात पर अगर पाबंदी लगानी हुई या वो सियासी जमात का कंडक्ट इस तरह से हुआ तो वो जो है वो पाकिस्तान हुकूमत करेगी, ये नहीं होगा, ये पार्लियामेंट करेगी, ये नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से या मंजूरी से किसी पार्टी को जो है बैन किया जा सकेगा। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए इंतहाई ज़्यादा ये जिसे कहते हैं कि ये भी बड़ा हॉरिबल है। अब नाज़रीन आते हैं इस बात की तरफ कि क्योंकि ये भी बहुत सारे जहनों में क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर रहा था कि अगले क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना होंगे या नवाज शरीफ होंगे या कोई और, बिलावल भुट्टो जिस तरह के कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी मुसलसल कैंपेन चला रही है। तो नाज़रीन ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगले वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर अपनी मजबूरी ज़ाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि जी अगले हमारे जो वज़ीर आज़म होंगे नून लीग के वो शहबाज शरीफ रहेंगे,
کیونکہ شہباز شریف اس وقت ایک بہترین طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، باقی تمام پورے ملک کو بھی، باقی پارٹیوں کو بھی لے کر بڑے بہتر انداز میں چل رہے ہیں. اور یہ ایک سال کی اگر ان کی ذاتی طور پر کارکردگی دیکھی جائے، جس میں ہم ان کو بزدل بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم ان کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کی انہیں داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے 13 پارٹیوں کو کیسے جوڑ کر رکھا. تمام کے گلے شکوے ہر چیز کو وہ سنتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسا سین نہیں ہوا جس سے کہا جائے کہ جی یہ حالات جو ہے نا جی اب ایک پیج جو ہے پھٹنے والا ہے. تو وہ چیز جو ہے بڑا مدبرانہ ان کا سٹائل ہے. ان کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریچ جو ہے، آپ صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 11-12 بجے تک دیکھتے ہیں تو مسلسل وہ بندہ کام کر رہا ہے. مسلسل ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک شعبے میں ان رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز وزیر اعظم کے، کیونکہ نواز شریف جو تھے نو ڈاؤٹ ان کی ذات کا کرزما، ان کی بالکل ایک قسم کا جسے کہتے ہیں پرسنالٹی پروفائل، ایک بڑے ہیوی ویٹ سیاستدان ہے، لیکن اس طرح وہ کام نہیں کرتے تھے. یہ بات ماننے والی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ورکر آدمی ہے، اور بالکل آگے بڑھ کر وہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست طریقے سے پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن کا جو بیڑا ہے وہ اٹھایا. اس میں کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی تعریف یا کسی قسم، کیونکہ تعریف وہ جو ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے. آپ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کا آپ نے وہ سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بھی معترف ہے کہ شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہتے ہیں نا کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کر رہا ہو، تو یہ میرے خیال میں بڑی پازیٹیو سائن ہوتا ہے. تو اگلا وزیر اعظم یہ بھی آپ طے کر لیں کہ شہباز شریف ہی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور وزیر اعظم آئے. ہاں اس سیٹ اپ میں یہ اگلے 2 سے 3 مہینے جو ہیں یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی تک یہ صرف ریومرز اسی لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ لوگ اپنی کمپینز جو ہیں وہ وقت پر نہ شروع کر سکیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ابہام ڈالا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایسے ریومرز پھیلائے جاتے ہیں. اور وہ لوگ اندر کھاتے اپنی جو جن کو پتہ ہے، جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، آپ مسلم لیگ نون کے دیکھ لیں ان کے امیدواران کو، ان کی اکثریت جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنی کمپین کر رہی ہے. اب پی ٹی اے بیچارے لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، وہ نہ تو اپنی اس طرح کمپین کر سکتے ہیں، اور آنے والے دن ان کے لیے مزید جسے کہتے ہیں مشکل ہوتے جائیں گے. تو لیکن ایک بات واضح اور یہ اٹل ہے اس وقت تک کہ جو میری اپنی ذاتی میں تجزیہ بھی ہے اور میرا مشاہدہ بھی ہے، اور میں باقاعدہ اس چیز کا جسے کہتے ہیں کہ میں خود کیونکہ عوامی سروے کرتا ہوں، تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اسی طرح کھڑا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر تبدیل نہیں ہوا، اور مسلم لیگ نون کا بڑا ہی ٹف اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا جب الیکشن ہوگا، کیونکہ ہمیشہ خاموش ووٹر یا اس طرح کا ووٹر جو ہے بڑا ہیویلی ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، انہیں اپنی کمپین کو اور اپنے سٹائل کو انتہائی بہتر کرنا ہوگا. ورنہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ اپسٹ ہونے کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ہر صورت میں اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.